একজন মানসিক ভারসাম্যহীন মানুষকে দেখতে পাই, আর এমন জায়গায় দেখতে পাই সেখানে বসে থাকা তো দূরের কথা, 1 সেকেন্ড দাঁড়ানো সম্ভব না। তোমার নাম কি? নাম কি? হ্যাঁ, এত নোংরা জায়গার মধ্যে আছো যে? তোমার नाम की? मुझे साफ करना। मुझे साफ करना है। आपका नाम क्या है? नाम नाम तो नहीं है। नाम नहीं है। घर किधर है? घर नहीं है, गाड़ी बना। घर नहीं है। घर में कौन कौन है? हाँ, घर में कोई नहीं है। बाल बना। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? बाल बना। बाल बना रहा है। जोर से बोलिए। घर किधर है? घर आपका घर सड़क पे बना रहा, सड़क पे। सुबह से खाना खाया है? नहीं खाया है। मैं आपके लिए खाना लेके आऊँ? हाँ, कहीं से भी क्या खाना चाहिए बोलिए? कुछ भी अच्छा। कुछ भी? मैं भात लेके आऊँ क्या? भात? तो आप जो जगह में बैठे हुए हैं तो बहुत गर्म आ रहा है, तो है। उधर बैठिए, अच्छा जगह में बैठिए। दादा उधर बैठिए ना, अच्छा जगह में बैठिए। দাদা যেখানে বসে আছে চারোদিকে নোংরা দিয়ে ভর্তি, এখানে দাঁড়ানো সম্ভব না, এত দুর্গন্ধ আসতেছে। আমি অনুরোধ করব আপনাদের কাছে, আপনারা প্লিজ যারা যারা ভিডিওটা দেখছেন, ভিডিওটাকে প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করবেন, যাতে এই দাদার বাড়ি পর্যন্ত খবরটা পৌঁছাতে পারে। আর দাদাকে খাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করলে দাদা বলছে প্রচণ্ড খিদা পেয়েছে, দাদা সকাল থেকে না খেয়ে আছে, আর দাদা বলছে কুচভি লেকে হওয়া খানা। তো আমি এখন দাদার জন্য খাবার নিতে যাব। सुबह से खाना नहीं खाया क्या? आपका घर किधर है? घर मुंबई जाता है। मुंबई जाता है। बैठा रहिए, हम खाना लेके आए हैं। बिरयानी चलेगा? बिरयानी बिरयानी अभी तो बिरयानी मिलेगा, ठीक है? बिरयानी लेके आ रहा हूँ। हाँ ओ दादा, खाना लेके आया, खाना। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, तो इधर आइए। इधर बैठिए, बैठिए बैठिए बैठिए। ले लीजिए, ले लीजिए। खाना खाना। दादा, ओ दादा, ओ दादा, खाना खाना, खाना खाना खा लीजिए, खाना खा लीजिए ना। ये पानी पानी पानी। अब सही है। हाँ हम सही है। देखो हाँ अभी सही है, अभी हीरो जैसा लुक आया है। ये हाथ धो लीजिए, तो हाथ धो लीजिए तो আচ্ছা। আর আমি আপনাদের অনুরোধ করব, আপনাদের বাড়ির আশেপাশে কোথাও যদি এরকম অসহায় গৃহহীন মানুষ দেখতে পান তাহলে অবশ্যই খেতে দিবেন। আর এই কথাটা বলার একটাই কারণ হলো, কারণ আমরা যদি খেতে না দিই তাহলে এনারা খেতে পাবে না। তাই আমি অনুরোধ করব প্লিজ আপনারা খেতে দিবেন। আর আমার কাজ ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই ফেসবুক থেকে দেখলে পেজটাকে ফলো করবেন, ইউটিউব থেকে দেখলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ।